Basti, ah. Move ka dito, bebe. Doon lang. Yeah. Na lang. Yan. There you go. Oh, listen ka lang kay kuya, ha? Basta na tayo. Baby, hi! Smile! What's your name? What is your name? What's your name daw, anak? Miguel. Oh, ang galing profile, oh. Ilan taon na po siya? How old are you? How old are you? 2. Oh, show them you rock. Birthday. Show them you rock. Hang loose. Say hang loose. Kayo na lang po magsalita. Name, age, tsaka Okay. birthday na po. There, you look at there. Look at mommy, oh. Baby, smile! At po paano ng bata? Miguel Balmores. Age po? 2 years old. Birthday? March 19, 2010. Baby, smile! You rock. Oh, pogi. Oh. Say hang loose. Hang loose. You rock. How's you rock? Sing Dream Police. Baby, Sing. How do you sing? smile! Oh, galing. Oh. Smile! Pogi. Ano pang gagawin? 2 years old po. 2 years old pa. Oh, stay there. Hindi pa Ay, tapos. ganun ka bata. Meron. Stay there pa. Sige, go. Mami. Last one. Yung mga pampers ko. Ah, Mamaya po pagka-pampers. ha? Ako naman. Okay yung dalawa. Magsama kayo ni mami doon. Bis, hatid mo siya. Pampers po siya. Diaper? Oo. Mamaya po pagka-daya po lang. Picture sino? Oh, yan na nga. Diyan ka lang. Oh, boss, si mami model din, oh. 1, kayo ni mami, oh, picture. 1, tayo. Say, ano. Oh, side view. Oh, smile. Oh, yan. Ano pa po? Pose ka pa. Pose pa. You rock na pose. Oh, yan, oh. Oh. Smile! Smile! You rock. Oh, fix your hair. Wow. Dream Police. Guitar. Paano mag-guitar? Kay kuya. Diaper. Bigay mo yung bat bass para mag-guitar niya. Bilis. Oo, diaper ka, Miguel. Hindi po, diaper lang po. Ah, pakita mo yung diaper. Ayun. Ano? Titignan daw niya. Mamaya dito may video kay daddy, may natin tignan. Doon pakita mo na yung diaper mo doon. Go. Kailangan makita yung diaper, lalabas ka sa TV. Papakita daw yung diaper mo. Tapos Sama mo si Vice, ganda, oh. Makita mo yung diaper mo. Wow, ganda mga. Makita mo kay Vice, ganda yung diaper. Go! Makita mo kay Vice, ganda yung diaper mo. Doon, kay kuya, bilis doon. Pipicture doon, diaper. Let's go. Ay, diaper lang po. Pabad shirt. Wow. So wala rin shirt, diaper lang. Papakita mo yung diaper. Wow. So healthy! Ay, dapat! Ang lagay niya sa 2 years. Oo, ang laki niya sa to. Lakas duwede. Ang lakas dumedit eh. Kukunin na nga daw tayo end pag-grow yan eh. Pero 4 years old din nahanap eh. Ang laki niya sa 2 years. Oh, game oh. Posing. 1. Ayaw niya na nakubad. Oh, game oh. Cute, yun yung cute ni Miguel. Oh, no. Picture na lang ganyan. Oh, yan na, mami oh. Mami, yan na. Pag Sorry. na nakukuha na yun na lang po nakadiaper siya. Sige, papadala ko kay Christine. Opo. Okay.